মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বৌলিয়া গ্রহণ শেষ হয়েছে নি? রাম পূজা, শ্যাম পূজা, হনুমান পূজা, সীতা পূজা শেষ হয়েছে নি? চাম্পরনি বরৈ বুইনো জ্ঞান রনাই তিনজনা চেলা সেলাই কাপো। আচ্ছা চাম্পরনি বরৈ বুইনো জ্ঞান রনাই তিনজনা চেলা সেলাই যাক। তিনজনা চেলা আং বটিকে সেলাই কানো সাইখেনা রানো। Hello dolok bhai tongpai khakhayo kaham tongpai na lamsogo hainu hai tinini te kaisa ketal video dolok kenal ko tawu nugma khana kaisa khoroksa buroi tongo madobi bisas nai dolok noktobono kabangkung sinuna je wansarok je kunu saya sam khaikanke manisa saya sam khaikanke bo khorang tisa tisa hoina video sunamo a borong tabu police dog arrest khai paikha tango hinke dolok bong khoroksa wanju phano angle bon chaja khaisi tango hinke bo always no bo khorang tisa hota kubi kong sabo wansa pano je wansa saya khai tongne chaya hining bo bumung peri chauta ইয়ো মানিক দা, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বৌলিয়া গ্রহণ শেষ হয়েছে নি? রাম পূজা, শ্যাম পূজা, হনুমান পূজা, সীতা পূজা শেষ হয়েছে নি? বিহার ভোট প্রচার শেষ হয়েছে নি? যদি শেষ হয়ে থাকে একটা দুইটা কথা ত্রিপুরাবাসীর উত্তর দেন। জিরানিয়া ড্রাগ ট্রেন কেসের কোনো আপডেট নাই। এত বড় একটা ট্রেন দিয়া 4.5 crore টাকার ড্রাগস আইছে, কোনো আপডেট নাই, নো অ্যারেস্ট। কি কারণে? যখন একটা স্কুটি দিয়া ড্রাগ স্কুটির মালিকরে তুইলা লইয়া যা জেলা ডাইলা দে, 2 চাক্কা 3 চাক্কা হইলে 3 চাক্কার মালিকরে তুইলা নিয়ে জেলা ডাইলা দে, 12 চাক্কা হইলে 12 চাক্কার মালিকরে নিয়ে জেলা ডাইলা দে, মিডিয়াতে দেখায়। তাহলে এত বড় একটা ট্রেন দিয়া যে ড্রাগ আইছে ওইটার কোনো আপডেট নাই, নো অ্যারেস্ট কি লিগা? তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় ওই 4.5 crore টাকার ড্রাগস জিরানিয়ার মালিক, এমএলএ, মন্ত্রী আর আমনে মিললে ওই আনাইছেন? ধরে নেওয়া যা, ঠিক আছে না? তাহলে আমরা ধরেই নিমু, যদি কোনো আপডেট না পাই, কোনো অ্যারেস্ট না দেখায়, কোনো কিছু না হয়, তাহলে আমরা ধরে নিমু যে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জিরানিয়ার মালিক, এমএলএ আর মন্ত্রী মিল্লা 70 টাকার ড্রাগস আনাইছে। নাহলে সাধারণ মানুষ যদি করতো তাহলে এতদিনে অ্যারেস্ট হয়ে যেত। ট্রেনের মালিক কেড়ে হনো অ্যারেস্ট হয়েছে না, ট্রেনের ড্রাইভার কেড়ে অ্যারেস্ট হয়েছে না, ট্রেনটারে কেড়ে থানাত নেওয়া হয়েছে না। কিছু করেন, উত্তর দেন কিছু। এতবার ঘুরবেন, বিহার ভোট প্রচারে গিয়া তো খুব চিল্লাইছেন, এত উৎসাহিতভাবে ভাষণ দিয়েছেন, মানে সব ভুল্লা গেছেন গা, সব ভুল্লা গেছেন গা, দুঃখের দিন সব ভুল্লা গেছেন গা। যার কান্দে ভর কইরা সরকার গঠন করছেন এরই কোন টেররিস্ট যা। যাই হোক, স্লিপ অফ টাং কয়া লাইছেন, আবার ভুল স্বীকার করছেন, ভালো কথা। কিন্তু এত বড় একটা ড্রাগ ইস্যু, কোনো আপডেট নাই, এটার দিকে একটু নজর দেন, দিয়ে কিছু আপডেট দেন, নাহলে আমরা ধরে নিমু এটির মালিক আমনে ওই। কিন্তু Narok nogi makana thangnayo asuk markeno train by manjakman jirania o train by drugs manjakmani 4.5 karon abonu tuinbo khuk khenka uman bagoi pontau police dog romi paikha একজন শ্রীমতী পারমিতা ঘোষ, উনি মাধবী নামে এক মহিলা, মাধবী বিশ্বাস এলিয়াস মুনমুন বিশ্বাস, জোবরনগর নিবাসী, ওনার এগেস্টে একটা এফআইআর করেছেন, যে এফআইআর নাম্বার হলো ওয়েস্ট আগরতলা ওমেন্স পিএস কেস নাম্বার 123/2025। এখানে কেসটা রেজিস্ট্রি হয়েছে আন্ডার সেকশন 196, 197, 294, 297, 299, 351, 352, 353, 308, subsection 5, 61 of BNS and 67, 67A and 66E of Information Technology Act। এই মূলে কেসটা ধার্য করা হয়েছে এবং ওনাকে গতকালকে এই মাধবী বিশ্বাসকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই মর্মে যে উনি ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াকে ইউজ করে কিছু বাজে ছবি, দেহের কিছু ইলিসিট বাজে ছবি উনি dolok bo kuno partin borogya bo khoroksa je content creator mane video sunamo facebook o nok thangine khenka bon facebook nungnai bo oborong no tuinyo video sunamo ta poila bon police romoi IGM hospital o talangjak katango hike bono medical check khaina nifu
Dolok bon police romi pekha je somban simin bono police dog ni aljaga tonjaka sadin oman pore ke dol 30 tarigo onke bon adalo tisa jangnai bono je roman region ke oman ta dolok bongka khoroksa kubi kok sauta wan jokhan bo kubi kok sau wan saro saya khai tongka hinke bo kubi kok sau je kok kubi kok sanai a boron kabangkuk jajagian ongota next update ka dolok narto cinema na tina deborma na dolok tina deborma bai muni kota khini kaisa Facebook page dong borong ni kaisa controversy tebu ongkhata tamo controversy himale dolok je muni kota khini Facebook page dong nai bo tinan tuini asung markin suika je bo chalamak tham najak tau bai ki chalamak tham slaijak uma herko bon sakata so uma busda tei kubui busda tei chengra ongiman ota sung saimanya but tina bonan joli jagi reply ka bai ke bo chalamak tham na ka puru phung ni mai ke reply dikhata dolok Facebook page ni mungke muni kothok page bo ani photo ani profile naha wi bini aro upload khai to tam hini upload khai norok banai nai di ko champor ni boroi buino gyan renai tinjona chela selai kapu acha champor ni bori buino gyan renai tinjona chela selai jak tinjona chela ang butikai selai ka nono sai khenaro no ek number chela hangke ni bufa second number hangke ni kaka 3 number hangke nung tinjona selangka binaro no tolawa nai di teisa borijak aro comment no nai di omo falnai boroi bini omo busai baike tinjona acha ang falnai boroi falnai boroi sabo ma paika bojaga thangai falika sabo nuka saboni mobile ti sajak tong je ang falpro manjak mani amo kari mare nai তারপর পরে ওয়াইসা ওয়ানসা বাড়িও ফালপ্রু মানজাগৈ সে রম তনিজাক মানি আচ্ছা ওয়ানসা বাড়িও আং ওয়াইসাপুরও ফালপ্রুও রমই তনিজাখা ব ওয়ানসা বাড়িও ফালনা থাঙ্গৈ রম তনিজাখা আপুরু টামা টামা ওংলাইখা ভিডিও তে ফটো তে ব ওয়ানসারক রম প্রুফ রেডি খাইयै তনি দে বুঝিখাদা প্রুফ রেডি খাইयै তনি দে তারপর পরে রম তনিজাখা বেহেলা বাড়িও ব বিনি বুসাই তঙ্গো বুসা সি মানজাক আচ্ছা আনি বুসাই যত জাগাও না তঙ্গো যত জাগা না তঙ্গো বুসাবো তঙ্গো বাংমা নাইনা দা হংকাই কেতামসা অব ফাল তঙ্গো কক মানে আং ফাল তঙ্গো ফাল মানি প্রমাণ রেডি খাইতনি দি কয়জনা মা পাইখা সাবো সাবো বুসুক রাংবাই মা পাইখা ready toni di proof buchka ha layui tabuk busai tong mani khaise tamosaka khai 3 jona tabuk an logi je ani busai tong man ke 3 jona angjak do 3 jona amo 3 jona bonang tei sab tong kari toni di ready khaiye buchka ongoi bahai ke bini tomung butoi ungno one suk nai di public rock ani tomung beting no public da one suk no nung da one suk no abang nai nani ko gya te ang sanani bo ko gya nung sudu ready tong di ang 30 tarigo phai tongo apro champor ps ra thalai nani na khuai ni women police station da thalai nani nung ready tong di ang phai tongo te nung proof proman sohokari tondi ang bo wan sabari thangai phalei bo borok anoma paikha bo borok busuk rang bai anong pai bo borok na ang phal प्रमाणकारी तन्ना नांगनाय नों आं फाइ दङो ताबुक तो टाइम करि फाइनानि 30 तारिख फाइ दं बुझिखा दलक नेक्स्ट अपडेट को ओमा हानि जेप्रो tina deborma bun चलाबाय काइसा फोटो पोस्ट खाइका फेसबुक आ सुं नुगि माखा बन चलाको त किसा केराम ता दलक को उमन नुगि गोबां को बरन कमेन्ट खाइका नि बसाइ तामन ड्राग रंग दि यूज खाइ ड्राग दे नंग तामं ओसो केराम नि हाइ नि बो कमेन्ट खाइजा खाता दलक ताइ बाक्सा बर बन कमेन्ट अब साका नि बसाइ ड्राग सिनं ब्ले नंग साइमाइया नाइदि बसो केराम ओमा हेरके साइ दंगता ताइ दलक बो उबन तिन साका केराम बरक तंग ड्राग नंगनाय बरक सिमिं केराम या केराम तंगनाय तस तंग हिन बो ओबो साइ खनारि खाता नों साक न गाहाम हिनि वान सुक्ति न बुइनोबो गाहाम वान सुक्ति नों साक न हामजाक्ति न बुइनोबो हामजाक्ति अकक तो कुबुइनो ना आंखे नांगजागो अकक न अकक कुबुइ हिंगांके तिनि आं ताम कक न ति साना थाङै दं हिंगांके कुफुं ते केराम नि कक न किसा साइकनार बन्दो आं सिनि बरक मुनि सुरंनि मकलनि नाइसिकमानि मकलनि जे नजर आमसिके हामिया सारा si kok gre ku phung rong na hangke bo tam hini na si
नायनोबो फुंमानि बमसके फुंका पुरा चाक्राकना पुरा साइखिबायना बनो मांस केजि केजि हानाबा फुंमानि बसाकसे बहकसे फाटते आमतिके नायसिगलायो हिंके केराम रंनो हिंके बो नायनोबो राममानि ड्राग्स जानो टेब्लेट जानो डेंड्राइट जानो नासिगनाबा सरिसि राम प्राजाक पुरा यंग लाकरान हाय राम प्राजाक हिने हिनलायो आमो तामो हिनो आबो वान सुकमा रंनो किसा बखरकनि नरनाबा कुफुं हिंके नो जे चाक्राक नंक्राक बुनि बाग बान्ता सेक्स जानाय इंयाब्ले केराम हिंके बो जे ड्राग्स जानाय डेंड्राइट जानाय राम प्राजाक इंयाब्ले बाक्सा दंगो चाबो बाहान खाया जा बाक्सा कुफुं रबो दंगो किसी जाखायना सरि मिलिक नाय जा इनके आमतिखे बुइनो आमसुके नजर हामिया आमसुके नायसिकमा हामिया आमसुके वानसुकमा हामिया बाय ता नायसिक दी बुजिखादा आमो चाया आमति वानसुकनाय र सिनि बरक मुनि सुनि बिसिंग न 100 इम्पिसिं 50% आमति वानसुकनाय दो अबो तांगे आं कक साजाका हंके आनि रकमेन्ट फाइजक दङ दो आनि बसायबाय आनि फटोआ न साइतामसा नों साइदे मानहिसौ आनि बसायतामसा तामसाया ताम युज खायखाया आं साइमियाखै बुइदा पारान बरक एबा दुनियानि बरक दा साइमाना बाना हंकाय बते आरो तामसा ड्राग्स जानाय हिने साउदा ड्राग्स न हाजाक नासिका केनो साइमानो ड्राग्स जानाय मखां हिने साउ नों कायसा बरक न जे मखां नासिकेनो ड्राग्स जानाय हिने साइमानानि निंखे बिसक आसा गियानि बाबाला निंताम डॉक्टर लाइन दे पर जाक जे मखां डॉक्टर अखि साइमिया नाबले डॉक्टर अखि ब्लड टेस्ट खेमन परे सी रिपोर्ट नाइ से साइमानो बिनि सरी व ताम रुक ताम तंग ताम करे है देबा निंगे नंगे बिनि फोटो पिक्चर किसी सानों मा बाय बाहाय के साइमान साइ रिमा खाजे ड्राग्स जानाय मखां नाइ सेकेन साइमानो हेनै किसा सुक निजिनि वान सुक मानो चेंज खायदि बुझखादा आनि बुसाय सुवाक आराक नंनाय रंनि गानाव से आचुक गइतंगिया बो भाइके ड्राग्स जानाय भाइके नों बेनि मोखांनो नायसिगै ड्राग्स जानाय हिनै साइरि माखा किसासो निजिनो हामवान सुक्तिनो बुइनो बका हामकलय नायसिगदि बुजिखा जानाय बसाविन दं हायबार बेनि बाहानसि खाया हंके ताम खायनैबा राम खांके न जे अमया जे ड्राग्स जानाय बुजिखा दे फुंका हंके न जे अमया जे चाक्राक नंक्राक बुइनि बाग बान्ता सेक्स जानाय किसा वान सुगै आकोने ककनो सादि आमतिखे बुइनो हार्ट ताखायदि बुजिखा ननो बहिनी मान ब्लेंके बाय चान्स नों ताबुक साइस्ट गोनां मिलिकजाक उलानि नि बसा जाय फाननि बसा जकी बाबसला केराम राम प्राजा हंगांके बनो बुइया सिसुरकेला ड्राग्स जानाय म बुरै ड्राग्स जाना हने नि बसा जनो साजा कांके निं बखा बाहाय मा तंनो वान सुगिनायदि बुजिखा केराम को फुंना नि निजिनि उपरेया बाक्सा साबो फान केराम तंगो बाक्सा कम साबो कुफुं तंगो बुजिखा दे दलक जेसुकpan hindi je wan jongma kuri de bono police dog ya kari mari nai tang hike bo koi kok sa busuk din bono oma hike narugui tang mane bo video kok kheng sakain bon busuk din romi narugui tang man bono phiogui mari nai hike dolok video bahai nangka tolok comment khai chani tam taphan kamang ko borok unsubscribe tangi subscribe khaiya tam reason tong tolok comment khai chadi tai subscribe bo jekhapan khaidi